Mega Squid. Gawa tayo ng dalawang ulam gamit ang bagong-bagong Mega Squid. Mega Squid. Gawa tayo ng spicy squid ginataan gamit ang bagong Mega Squid. Tara, luto tayo. Mega Squid. You know. Mega Squid. Mega Squid in soy sauce. Mega Squid. Baka naman. Oh. Ay, pasikat no? Set aside. Wow! Mega Squid. Additional. Kurita. Pusit. Cooking oil. And chili. Kunti lang, optional. Gusto ko na lagyan. Siyempre, ang gata natin. Coconut. Nalimutan natin ilabas sa rep. Matigas pa. Pero lalambot din. Takpan. Nalimutan, luya. Okay lang yan. So ayan, may pa-isbolotion pa ang Boss J mo. Talaga nagpapasikat ka na naman, boy. Ayan, tapos pinalipad-lipad niya na naman yan na parang bang chef kunwari ba. Ayan o, talagang nagtatalsikan pa naman talaga sa iyan. Pero binaliwala mo lang ba? Ayan, pabida ka talaga, Boss J. Pamienta. Magic. Ay, sikat. Lawrence Patis. Baka naman. Konti lang. Sikat na naman ito. Coco Mama. Oh yeah, makrema. Ay, sikat. Takpan. Yung sabaw niya kanina. Sabaw ng Mega Squid. Ganyan yung konti. At tikman. Suwabe. Sakto sa kanin to. At huli. Para hindi siya ma-overcook nilo natin. Kurita. Wow. Takpan. 5 minutes. Tara. Plating na tayo. Mainit na kanin. Tara, tikman natin. Wow.
Perfect bite. Try nyo to. Mega squid. Ginataan. Chili. Second bite. Sarap. Mega squid. Tapos try nyo rin to. This is it, proceed. Refill pa tayo. Kuha pa tayo. Kulang. Second round. You know, makrema, oh yeah. Suave, oh yeah. You know. This is it, proceed. Wow. Perfect bite. Talagang panalo. Wala masabi. Octopus, baby octopus, kurita. Wow! Saklap kalang sa balik ng tapusin na. Oh yeah! Makrema na eh. Kap. Busog na ako. Mega squid. Mayroon pa bangot. Gabi. Tama ng kain. Boss J. Thanks for watching.